ଚାଲୁନ୍ ଖାମା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ରୋଇଦି ଆନିଛେ ସିନା ବାଇଗନ୍ ତ ମୁଇଁ ତାକେ କହିଲି କି ଲେସୁନ୍ ନେଇ ଦେଇକି ସୋରଷ ତେଲ ଟିକେ ବି ନେଇ ଦେଇ ଏଇଟା କାଣା ଲାଗ୍ବା ଯେ ଆନିଛୁ ବୋଲି କହିଲି ଯେ ସେ ବୋଇଲା କି ଖାଇ ଦେଖ ତ ଜାନବୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ ଗରମ ଗରମ ହେଇଥିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ पूरा गुरस गुरस में तान लगवा केते टेस्टी लगवा देख खाई देख बोली करी माँ के कहला देखु माँ आ जेंदा लागसी कि निवेला ना सत कथा में बोली देखली खाई देखली जे मु कहली कि सत कथा तो बहुत ही टेस्टी लगुचे आ सत एका बहुत टेस्टी लगुचे दिन गरम गरम इंता बैगन इटा का बैगन बोलसन तो मुझे ना नहीं जानी एंता बैगन दिने गरम गरम आनिक खाई देखबे ना प्राय लोग काना करसन सोरसो तेल का देसन आउ प्राय काना आमे भी सोरसो तेल देसु आउ लेसुन टिके देसु मतलब भल लागसी किंतु इटा सादा खाले भी बहुत टेस्टी लागुचे।